Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo praviti sos paradajz na dva načina. Kako ćete praviti sos paradajz zavisi od toga kako ćete ga konzervirati. Možemo konzervirati paradajz na dva načina, da ga ostavljamo u teglice i u ostavu, to jest u špajz, ili da ga stavljamo u zamrzivač. Ja ovdje imam 2 kg paradajza, vi naravno možete praviti od veće količine ako imate. Paradajz stavite u zdjevicu i prelijte ga vrelom vodom. Sačekajte 1-2 minute i sada ga stavite odmah u hladnu vodu, baš hladnu. Paradajz sada izvadite i ogulite. Evo vidite. Vidite kako se to lako guli sada. Vidite kako je kožica sama puknula i ovo se zaista lako guli. Evo, i to bi bilo to. Kada ste ogulili sav paradajz, evo šta nam je ostalo. Možemo da krenemo dalje. Paradajz isjecite. Ja paradajz sječem na sitno, ali ako vi pravite veću količinu paradajza, ne morate sjeći na ovako sitno. Sada, dragi moji, imate dvije mogućnosti. Možete da kuhate ovaj sos paradajz od samog paradajza ili ga možete kuhati sa uljem, maslinovim uljem ako imate. U slučaju da sos paradajz želite ostavljati van, to jest u špajzu, preporučujem vam radije da ga kuhate bez ulja, jer ulje može uslijed toplote malo da se počne čuti da se užegne i da promijeni okus. Ako pravite sos paradajz sa uljem, on je takav spreman za stavljanje u hranu. Ako ga pravite bez ulja, obično ga morate još jednom izdistati na ulju prije stavljanja u hranu da bi bio ukusniji. Znači sve zavisi od toga kakvu mogućnost imate i koliko sos paradajza u stvari pravite. Ja pravim od ove male količine i zato ću koristiti ulje, a vi ako pravite veliku količinu sos paradajza, onda je bolje da ga stavljate, naravno nemate dovoljno vjerovatno mjesta u zamrzivaču, pa je bolje da ga ostavite u špajzu. Ovaj korak preskočite u slučaju da ćete ga ostavljati van. Stavite malo maslinovog ulja u jednu širu šerpicu, onako samo da pokrije dno šerpice. Ulje zagrijte i stavite malo bijelog luka ako želite. Ja volim bijeli luk u sos paradajzu i nekako mi se sos paradajz baš fino slaže sa bijelim lukom. Na ovu količinu ću staviti 4 češnje bijelog luka, ali vi možete staviti više ili manje. Bijeli luk samo malo izdinstajte, ne smije da pocrni, ne smije da se previše isprži. Ako vam bijeli luk izgori, onda će ulje biti gorko, a i samim tim i sos paradajz i sve drugo što pravite sa njim. Paradajz bi trebao da pusti vodu, jeste. Ne znam da li možete vidjeti, ali je pustio dosta vode i zbog toga trebate ovako, ne da direktno stavljate paradajz u šerpicu, već da ga pustite da malo pusti vodu. Dovoljno je. Molim vas, nemojte pogriješiti. Nemojte pustiti da vam bijeli luk izgori. Nemojte stavljati paradajz direktno u vrelo ulje, sačekajte malo da se bijeli luk prestane dinstati. I uzmite ovako. Znači u slučaju da držite ovaj sos paradajz van zamrzivača, samo ga jednostavno ovako stavite u širpu i kuhajte, bez ulja. Ovo možete pripremiti dan ranije, onda će vam mnogo više vode izaći iz paradajza. Vidite koliko je vode ostalo. Posoliti paradajz možete sada ili na kraju kuhanja, kako god želite. Ja znam tačno koliko mi soli treba na ovu količinu paradajza, pa ću tako i posoliti. A vi, ako nemate iskustva, možete to raditi i na kraju. Samo da znate, svako jelo koje se kuha, ako mu dodate na početku so, je mnogo ukusnije i nekako jednostavno finije. Naravno, tu možete uraditi kasnije, jer u mnogim jelima ne znamo koju količinu soli trebamo dodati. Na ovu količinu paradajza stavite od 5 do 8 grama soli. Ovo sada promiješajte i pustite da se kuha. Promiješajte nekoliko puta dok se paradajz kuha. Ja na početku kuham na najjačoj vatri, kad počne onako fino da se ukuhava, kad počne špricati možete ga smanjiti na srednju temperaturu. Dragi moji, svaki put kada vidite da se sos paradajz reducirao, to jest da je manje vode, možete smanjiti temperaturu za 1 stepen. Recimo, ja sam već na 7 i sada ću smanjiti na 6, pošto vidim da mi je ovo već dosta gusto. Ja ovo miješam svakih možda 5-10 minuta. Mislim da je ovo gotovo.
Ja sam paradajz kuhala 1 sat i 10 minuta. U stvari, vi možete da kuhate ovo koliko želite. Paradajz je skuhan nakon možda nekih 20 minuta. Ali vidite, vi trebate da dobijete gustinu koja vama odgovara. Tu sve zavisi od jela koja ćete praviti. Ako želite, ovo možete sad kuhati još, pa sigurno 1 sat, ako želite da dobijete baš koncentrisani paradajz, kao što je koncentrat paradajza. Ako želite više da dobijete onako nekakav umak koji možete staviti u tjesteninu, onda ne trebate da više kuhate, ovo je sasvim dovoljno. Ja volim od ovog sos paradajza da pravim supu sa mrkvom i tako neke slične stvari i nije mi potrebno da ga više ukuham. Samo ću probati da li je dobar, da li je dovoljno slan. Odlično. Super. U paradajz možete dodati kašiku šećera na kraju ako želite. Ja nekada dodajem, a nekad ne. Ako mi se sviđa okus koji sam dobila, onda ne dodajem. Ono što ću ja sada uraditi je izvaditi bijeli luk, ali nije nikakav problem ako on ostane. Ja samo ne želim da ovako bude u komadu kada ga koristim, a sos paradajz je već dobio njegov okus. Ne smijem da zaboravim, biber. Sos paradajz možete i dodatno propasirati ako želite, ali moj savjet je da to ne radite jer na taj način izgubite dosta finih sastojaka. Sada, u slučaju da ste pravili sos paradajz bez ulja, u ovom trenutku možete dodati sjeckani bijeli luk ako želite. Samo ako vam se sviđa. Ako vam se ne sviđa, možete to potpuno izostaviti. Sada ću čister i suhe tegle puniti sos paradajzom. Ja ću ovaj sos paradajz kada se ohladi staviti u zamazivač. Da pravim bez ulja, kao što sam rekla, stavila bi ga na sobnu temperaturu u špajz. Ako stavljate u špajz, ovaj paradajz ovako preokrenite i stavite u jednu tepsiju te u pećnicu na 100 stepeni oko pola sata. Ako imate original poklopce, na taj način vam se sos paradajz sigurno neće pokvariti. I dragi moji, pogledajte koliko smo sos paradajza dobili, malo. Za mene ovo izgleda čudno jer sam nekada, kada sam živjela na selu, pravila mnogo više sos paradajza. Imali smo svoj domaći paradajz pa i toga bilo u izobilju. Sada za moje potrebe se ne isplati praviti sos paradajz jer je kupovni mnogo skuplji, manje je zreo i manje je kvalitetan. Tako da mi se više isplati kupiti gotov paradajz u flaši. Ali sam vam ipak htjela pokazati jedan video kako se to pravi. Nadam se da ću vam uspjeti snimiti sa mamom jedan video o pravljenju sos paradajza na njen način. Ona pravi mnogo gušći sos paradajz koji baš onako možete vaditi kašikom, nije tečan. Ali ako uspijemo, možda ovog ljeta, a možda i sljedećeg. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!